Yun, tent drop, Caloocan pa rin. Dito tayo sa may Reparo, Barangay 149, Caloocan pa rin. Ay ma'am, deliver po. Deliver sa kasa. Bayad na ma'am. Ito kayo si ma'am. Saan po tindahan? Apo yung maliit na green po ma'am, di ba? Oo. Paiwan na lang sa tindahan dyan sa kalan. Yung okay. Sige ma'am. Anong pangalan ma'am? Sabi natin Gemma. Mercy. Sige po ma'am, thank you po. Oo, sabi natin Gemma. Thank you po. Yun, iwan daw sa tindahan. Ito ba si Ate Mercy? Mercy? Kaya pa yun. Iwan daw muna daw, sabi natin Gemma. Dito po. Arca. Sira ka lang. No? Thank you po. Yun, sunod natin ang Malabon tapos na Botas. Alright, let's go. 11th drop, Tansoya, Malabon. Alright. Chloe or Lisa? Hoy, mama. May parcel ba kayo? Chloe? Kano? Wala po, bayad na po. Thank you po. Yan, sunod natin Lobotas na, let's go. Let's go. Naiya ako dun. Naiya ako vlog ah. Last drop tayo, Lobotas. Time check o 6:30 na ng gabi. 6:30 ng gabi. Ingay yung motor. Yun na, last drop na tayo. All to say I love you. Heh. Last drop kayo ma'am eh. Mabigat. Check nyo na lang po. Thank you. Okay na po ma'am. Thank you po. Yun, thank you. Kasa tayo. Thank you. Last drop na tayo. Abang na lang tayo ng booking. Kilala mo. Alright, let's go. Uwi na tayo.